अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं पंजाब असम्बली लाहौर से। ब्यूरो चीफ सिटी डिवीजन लाहौर शराफत अली कंबो ने रिपोर्ट दी है कि जनाब स्पीकर जी, मैं अपने एक ज़ाती और अहम मामले को आपके और पूरे हाउस के सामने जनाब रखना चाहता हूँ। वाकया ये है कि मुर्खा 12-13 जनवरी की रात मेरे और मेरे बड़े भाई साबका MNA और MP 5-6 दफा बने हैं पीर मोहम्मद शाह खग्गा जी, हमारे घर में 20 डाकू कलाशरकोफे लेके आ गए जी। उन्होंने पहले हमारे मुलाजमीन को जदोकोब किया, करके काबू किया, फिर हमारे घर का सामान सारा ले गए। जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर एक सेकंड जरा, अब कोई ना बोले। हाँ जी जनाब स्पीकर, आज असम्बली के फ्लोर पर बात करने का मकसद ये है कि ये अवान गवाह है कि मैंने अपना मुकदमा इस हाउस में पेश कर दिया है, क्योंकि आज तक एक सेकंड वो शोर हो गया था, क्या बात हुई है? जी हमारे गांव में मेरे और मेरे बड़े भाई के घर, हमारा एक गांव है अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, उसमें 20 डाकू आ गए जनाब कलाशरकोफे लेके। 12 और 13 की रात हमारे घर और डेरे में जनाब उन्होंने हमें बांध के हमें लूटा। और मेरा मकसद ये है कि ये हमारे घर में डाका नहीं पड़ा, ये पूरे अवान के जितने MP MNA हैं 371 इनके साथ ये ज्यादती हुई है। और मैं ये मुतालबा करता हूं अपने इस ईवान से कि राजा साहब की जेरे निगरानी। नहीं, बात सुने कि ये जो वाकया हुआ है ये आपके गांव में हुआ है? में जी, घर में जी। हाँ जी, घर में जी, चाकशा खग्गा में हुआ है जी, पाकपतन में जी, पाकपतन हमारे घर में जी। अच्छा, तो मेरी गुजारिश ये है कि राजा बशारत साहब की ज़ेरे निगरानी एक कमेटी बनाई जाए जिसमें MP भी शामिल हो और डेली बेस पे ये रिपोर्ट लें IG साहब थे, ताकि ये जो हमारा खौफ है जनाब स्पीकर, ये इस धुंधों में 4 वाक़े हो चुके हैं। एक आपने FIR वगैरह पर्चा तो दर्ज करा दिया? पर्चा दर्ज है जी, पर्चा दर्ज है। पुलिस कोशिश कर रही है, मुकामी जिला और डिवीजन कर रहा है, लेकिन ये बैनुल इजलाई जनाब गैंग है। इसने महाशिव, आप भी जानते हो कि चिश्तिया मंडी के मुमताज मारवी साहब के घर भी सेम इसी तरह इस धुन में ये। एक सेकंड सुन ले ना, बात सुन ले जनाब स्पीकर, इस धुन में ये बैनुल सूबाई जो डकैत हजरात है ना, जो नडर हैं इस किस्म के, उन्होंने ये हमला किया है और बड़ा खौफो हरास फैलाया है। मेरी गुजारिश है कि कमेटी बनाई जाए असम्बली की, राजा बशारत साहब की ज़ेरे निगरानी, जो डेली बेस पे IG साहब से रिपोर्ट ले, ताकि हमारे इलाके में खौफ और राज जो फैला है, जो एक लहर फैलाई गई है, इसको खत्म किया जाए। और जनाब मेरी इसके साथ एक दूसरी गुजारिश ये है कि जब मैं पंजाबी में कर जब वो 20 डाकू आए नहीं साढ़े को गुलेल का लाइसेंस भी नहीं सी, 20 कलाशन को वो लैके तुम अंदाजा लाओ कि कितना खौफ और रास होएगा और साड़ी इज्जत नूं उन्होंने कितना खौफ पाया है। सारी असम्बली तरफों मैं गुजारिश करना कि जेडे MP साहबान ने इन्होंने को 5-5, 6-6 कलाशनकोफा के लाइसेंस दिते जाए अपनी हिफाजत और अपनी। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर। जनाब स्पीकर, एक मिनट अगर शोर बंद करे तो। हाँ जी जनाब स्पीकर, मेरी तजवीज़ है कि सारी असम्बली जो 371 आदमियों पर मुश्तमिल है, इन सब को अपनी हिफाजत के लिए कम से कम को 5-5, 6-6 कलाशनकोफ के लाइसेंस दिए जाएं, ताकि हम अपने और अपने बच्चों की हिफाजत कर लें। आप अंदाजा लगा लें कि मैं 1.5 लाख आदमी का नुमाइंदा हूं और कितना खौफ और राज है उन लोगों में। ये हमारी डकैती सुन के ये एक लहर चली है, कसूर से लेकर बहावल नगर तक, इसकी सरकोबी की जाए और जो सजावार है जनाब स्पीकर उनको जेलों में डाला जाए। और ये तमाम बैठे हैं, अगर इनको भी अपनी हिफाजत चाहिए तो हम अपने हिफाजत के लिए आपसे कलाशनकोफे मांग रहे हैं, ना कि हम लोगों पे चलाने के लिए। तो राजा साहब से मेरी गुजारिश है कि कमेटी के बैठ जाए। जी मेहरबानी जी। सईद अकबर साहब, एक सेकंड। सईद अकबर साहब। जनाब स्पीकर, निहायत ही जिस पे जितना ही अफसोस किया जाए, अहमद शाह खग्गा, इनके बड़े भाई मोहम्मद शाह खग्गा, आप भी जानते हैं, आप हमारे साथ रहे, मेरा तो क्लास फेलो, हम इकट्ठे FC कॉलेज में पढ़ते रहे। ये स्टोरी जो है ये काबिल समात ही नहीं है। 15 से 20 लोग शामिल आते हैं कलाशनकोफ के साथ। इनकी पूरी फैमिली छुट्टियों की वजह से सारे घर थे इनके गांव में।
ان کے بچے تھے, ان کی عورتیں تھیں, وہاں وہ جاتے ہیں, تشدد کرتے ہیں اور 2-4 گھنٹے ان کو لوٹتے ہیں. باہر جو ان کا سٹاف تھا ان کو باندھ دیتے ہیں. جناب اسپیکر, آپ اور میں اپنا اندازہ لگائیں کہ اس سچویشن میں اگر ہم ہوں. میری بات ہوئی محمد شاہ صاحب سے, انہوں نے کہا خان صاحب مجھے چاہیے تھا کہ میں اس وقت مر جاتا, اس لیے کہ میری بہویں, میری وائف, میرے سارے خاندان کے عورتیں وہاں تھیں. اس نے رو دیا میرے ٹیلی فون پہ اور اس نے کہا جو خان صاحب ہمارا حشر ہوا ہے ہم وہ آپ کو بیان نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر, آج میں یہ محسوس کرتا ہوں اور یقین کریں مجھے یہ خوف ہے کہ جس طرح کی دیدہ دلیری سے بندے, پورے گاؤں کے بندے آ کے, ایک شریف آدمی جو 85 میں ایم پی اے رہا, پھر ایم پی اے رہا, منسٹر رہا, ایم این اے رہا, ان کے گھر میں گھس کے ان کو بے عزت کیا, 2-2.5 کروڑ کا سامان لوٹ کے لے گئے. جناب اسپیکر, یہ بہت قابل غور ہے. آپ خود اس صوبے کے سربراہ رہے ہیں, آپ سے زیادہ بہتر ایڈمنسٹریشن کوئی نہیں جانتا. آج جو حشر ہے, اور یہ ایک وقوع نہیں ہے, یہ شاہ صاحب نے نہیں بتایا, اسی طرح کے 2-3 اور وقوع ہوئے ہیں جو وہاں شروفا کے گھروں میں اس طرح کی فوج ڈاکوں کی گھسی ہے. جناب اسپیکر, آج ہر آدمی اس ہاؤس کا اور ہر شریف آدمی خوف زدہ ہے. یہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پورا جتھا آئے اور ان کے گھر میں گھس جائے اور ان کو بے عزت کر کے ان کا سامان لوٹ کے لے جائے. سر, ہمارا اور آپ کا یہ ایک پردہ اور عزت ہے جو ہم نے اتنی کوشش کر کے اس کو بحال کیا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے خاندان, وہ میرا اپنا, ہمارا ایک گھر ہے, ان کی جو مائیں بہنیں ہیں وہ میری مائیں بہنیں, ہمارا ایک ہی گھر ہے, ہم ایسا ایک گھر تصور ہوتے ہیں. یقین کریں مجھے اتنا ذہنی طور پہ کوفتہ ہے اور افسوس ہے اس سارے وقوعے کی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا سر, کہ وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں تھیں اور وہاں ایک جتھا آیا اور ان کو بے عزت کر کے ان کا زیور, ان کے ہر چیز لوٹ کے لے گیا اور بے عزت بھی کیا. جناب اسپیکر, اس پہ تو بہت ہی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور میری موجودہ گورنمنٹ کے ذمہ داران سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کا سدباب کریں. آج کسی بھی آدمی کی اس طریقے سے جو طریقہ شروع ہے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. جناب اسپیکر, مجھے آپ پہ کبھی امید ہے کہ آپ کا یہ سننے کے بعد, میں آپ کی ذات کو جانتا ہوں, آپ کے خاندان کو جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سے زیادہ آپ کو اس وقت افسوس ہے کیونکہ آپ ہمیشہ اس طرح کے باتوں کو کنڈیمڈ کرتے ہیں اور ان کا محافظت کرتے ہیں. بہت مہربانی جناب. ایک سیکنڈ رائے صاحب, اس میں یہ خیر یہ تو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. یہ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات مجھے آ کے لوگ بتاتے رہے ہیں اور میری بھی سیاسی زندگی آپ کو پتہ ہے, آپ کے ساتھ 38-40 سال ہو گئے ہیں. اب جو سچویشن ہے نا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں نے زندگی میں نہیں دیکھی اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بسوں کی بسیں کھڑی کر کے تو آرام سے لوٹ کے نکل جاتے, بسوں کی بسیں, اور پھر کسی جگہ پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. انفارچونیٹلی کسی جگہ پہ کوئی داد رسی نہیں ہو رہی, کسی جگہ پہ پکڑ کے ایسی سزائیں نہیں دی جا رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ کی کیبنٹ میٹنگ بھی ہوتی ہے, آپ کی آج بھی کیبنٹ میٹنگ تھی, میرا تو خیال ہے کہ اس کے اوپر کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہوگی انفارچونیٹلی. اور یہ اگر صورتحال رہی تو
कल कोई किसी के साथ भी ये वाक़या हो सकता है। 10 बंदे किसी के भी घर आ जाएं क्लाशनकोफ लेके, तो वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो जुर्रत हो चुकी है, ये जो जुर्रत हुई है, ये तो फिर कुछ वाक़यात इस तरह के हैं